टंका नहीं सुना दुकान को जाइछंती ए फोन टा भी गोटे लागुनी ए मां त्रिशा तू टिके तो फोन रे बापा को कॉल कलो ओ हो माँ तुम कहीं व्यस्त हो कहल मो बापा होचंती चैंपियन तांकर किछि हबनी ना रे मां तू बुझी परिबुनी मते काहे डर लगुची तो बाहागर आ केते दिन रहिला कहलु हमर परिस्थिति जा सेथिरे पुनी एते गुडाई टंका नहीं जाइछंती मते भारी व्यस्त लगुची हे देखिलु तो बापा आसी गलेनी बोली जा जा कबाटा खोल दे किए अरे माँ कबाट खोल मु पर केतुल आसिलिनी ओहो एते लेट कोन मा करूछु हाँ हाँ बापा खोलुची खोलुची तमर से गुण केते बळे गलानी एते समय गलणी कौन हैला कौन न हैला फोन टा टिके करी जणेबनी की फोन रखिछ के जानी सब बेले खराब कौन चार्ज नहीं स्विच ऑफ अरे मो मोबाइल रो बैटरी पर सरी गला तमे तो मो मोबाइल कथा जानिछ हाँ हाँ काहे से फोन धरिछ पुराना फोन फेंकी नुआ फोन किनु ना झियो बागर रे एते खर्च करूछ निज पे गोटे नुआ फोन टे किनि हबनी ओ थाउ आ बेसी को नहीं अरे माँ त्रिशा ए गहना गुडा नेलु भीतर साइती की रखि देबो हौ एते खरा आछछ नियो पानी टिके आगो पी दियो माँ देखिल बापा केते बढ़िया बढ़िया सब गहना आनी आसुन टिके देखीदबा हो तमे माँ झियो देखु था मो हिसाब पत्रटा कर दिए माँ एटा देखिल एटा भल लागुनी देखी देखी आउ कौन सब आनी हाँ आ एटा अरे हाँ तो एटा तो बढ़िया ହେଇଛି आउ तत्ते भी बढ़िया मानिबो अरे माँ देखिलु बाहर के कबाड़ बाड़ौची ओहो बापा केते थर कबाट खोलबी कहल नमस्कार ईआरएसएस कंट्रोल रूम भुवनेश्वर मु आपन को की सहायता करि परिबी ठीक अछि मैडम आपन जमा भी भयभीत होते वर्तमान आपन पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करिसेंती तेणु आपन जहाँ सब कहिबे आराम से कहिबे आपन का पाखरे सहायता तुरंत पहुँची दिबो प्रथमे मते आपन का नाटा कहंतु कोठ आपन कहउतिले डिटेल एड्रेस दियंतु आपन का लोकेशन ता कहंतु मोना त्रिशा महांती मते 22 वर्ष मो पहाड़ स्टेशन पाखर रोड रे बापा मांग सब रोज मैडम मैडम पदे बेटे गुरगुर 4-5 जण दुर्बल मारणास्त्र धरि मो घर पस बापा को चुरी रे आक्रमण कले आंको पे मार मारे बेहोश कर दी जेती अब हम घर सब सुन लोड़ा चंपा से टूटी रही जेती ओ बापा के जे फोन आते मैडम बहुत रक्त बाहर जे
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କେହି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାହି ପଡ଼ିଶାର କେହି ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଘରର କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ପୁଲିସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ PCR ଭ୍ୟାନ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି। ମାତ୍ର 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର PCR ଭ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସାର୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ପାହାଡ଼ରୁ ତ୍ରିଷା ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତି ଏବଂ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରେସ୍ କରି ତୁରନ୍ତ ନିକଟତମ 112ର ERSS ଭେହିକିଲ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଟର୍ମିନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାହାଳ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଅ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଝିଅଟି ଏକା ଅଛି ସେଟାକୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଅଫିସର ଏବଂ ହଟ୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଅ। ଆଉ ହଁ, ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ DFSL ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हेलो पहाड़ पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर किरण महांती कहूँ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟା ଓ ଡକାୟତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 112 DFSL ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଆମେ ଖବର ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ठीक अच्छे मु तुरंत इन्वेस्टिगेशन किट एवं क्राइम सीन ऑफिसर को लेके पहुंचुची। ନମସ୍କାର, DFSL ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପାହାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି ଓ ହତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଓକେ, ମୁଁ ଆମ ଟିମ୍ ମୋବାଇଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ईसा जमा व्यस्त होनी बिल्कुल भय करनी। संगीता ताको सेपट को नहीं बसा सुंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। और हाँ पानी देव। सूरज तुम्हें क्राइम सीन कॉर्डन करो। एएसआई गगन तुम्हें इंज्योर्ड महिला को मेडिकल रिक्विजिशन दे कैपिटल हॉस्पिटल को पहुंचाइबार व्यवस्था करो। आज्ञा मैडम डॉक्टर को सहित कथा हो जाइए। मैडम मत लगुच मंचेश्वर एरिया मंचेश्वर थाना को फोन करी कि गगन बाबू नूतन आईन एवं कार्यकारी होदि भी यह आमर अंचल नीति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितार धारा 173 अनुजाई एक 0 FIR पंजीकृत हो पार एवं सीसीटीएनएस माध्यम आम संपृक्त पुलिस स्टेशन को पठाई पारिबा। आमे घटनास्थल तदंत जारी रखिबा उचित। यस मैम। मैडम आपण घटनास्थल को भल भाव जांच करंतु। कौन से प्रमाण छाड़ी जावा उचित नुहे। सबु दिगरु सावधानतार सह प्रमाण संग्रह करी सीजर करबा। मैडम आप चिंता करूँ आम मोबाइल फरेन्सिक यूनिट अत्याधुनिक इक्विपमेंट सहित अच्छी। आम घटनास्थल को भल भाव एग्जामिन करी जहाँ भी एविडेंस मिलिबो ताको कलेक्ट करी सील करी आपनको देबो जहाँ आपनको तदंतरे सहायता करू। विनोद तुम्हें मो ई साक्ष्य फोन डिवाइस आनीच? यस मैडम। तुरंत ई साक्ष्य आप व्यवहार करी साइंटिफिक टीम स्पॉट इंस्पेक्शन कला बेले तार ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करो एवं विभिन्न एंगल रो फोटो मध्य उठाओ। यह आमको चेन ऑफ कस्टडी प्रमाण करिबारे सहायता करिवो। सबु सरिला परे ताको ई साक्ष्य रे अपलोड करिबा। सूरज आपनक साइंटिफिक टीम जहाँ भी एविडेंस कलेक्ट करिवे ताको सीज करी सीजर डॉक्यूमेंट्स तैयारी करिवे। श्योर मैडम। मैडम आमे त्रिषा को सहित कथा आइलु। से आमको कहले सेमानक भितर जणे सामना टेबल रे पड़िथिबा बोतल रु पानी पीछि। वेरी गुड। यह एक बहुत गुरुत्वपूर्ण फोरेंसिक लीड। मैडम यही बोतल रो चांस प्रिंट मिली पारे। प्लीज चेक करंतु जणे अक्यूज ए बोतल रु पानी पीछि। मैडम स्पॉट रो रक्त लगा छुरी सैंपल ब्लड पानी बोतल सहित बोतल और छुरी रो मिलथिबा फिंगरप्रिंट को आमे माने कलेक्ट करी सील कर देछु। थैंक यू मैडम। मैडम स्निपर डॉग लीड रे ए घर बाहर किछि टायर चिन्ह पाइछु। मते जा लागुछि एटा सस्पेक्टेड गाड़ी रो होई पारे। आउ हां मैडम बाहर गोटे दुकान पाखे सीसीटीवी मते लागिछि। वेरी गुड। विनोद तुम्हें इमिडिएटली पाखे लगी सीसीटीवी कैमेरा डीवीआर रो फुटेज नियो। सेटारे भल भाव जांच करी देख जे गाड़ी रो बा अक्यूज को फोटो अछि कि नाही ताको सीज कर। यह डिजिटल एविडेंस भाबे आमे नै परिबा। आ हां सुनो भारतीय साक्ष्य अधिनियम रो धारा 63 अनुसार सर्टिफिकेट बनेबा जमा भूलिबनी। मैडम मोर अभिज्ञता मु जहाँ जानी एमती अपराधी खूब कम धरा पड़ते। एमती का खाली फिल्म रे होता है। गगन
नुआ अपराधिक आईन प्रचलन पर अपराधी को धरिबा बहुत सहज हो गलानी एवं ताकू दंड देबारे वैज्ञानिक प्रमाण व फोरेंसिक एविडेंस बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे आउ याकू जदि आमे ठीक से व्यवहार करिबा अपराधी पाखरे हमको पहुंचीबाको समय लागिबनी। मैडम ताहले हमको घटनास्थल को भलसे जांच करबा को पड़िबो। मैडम घटनाटी जो जगार होती सेटा आम थाना एरिया एबे सेटा क्लियर हो गला। सूरज क्राइमार्क रो ह्यू एंड ट्राई नोटिस पठाओ। क्राइमार्क एबे एटा कोन मैडम? गगन बाबू क्राइमार्क होची क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर जहाँ भारत सरकार को गृह मंत्रणालय द्वारा आरंभ होइतिबा एक पोर्टल। यह माध्यम विभिन्न तदंतकारी एजेंसी अपराध एवं अपराधी मानक विषय सूचना शेयर करें। उदाहरण स्वरूप जदि एठारे एपरी एक जघन्य अपराध घटी तेबे आमे क्राइमार्क रो सबु पुलिस स्टेशन को अलर्ट मेसेज पठाई परिबा। एपरी परिस्थिति रे जदि अपराधी अन्य कौनसी सहर रे थाए किंबा जदि से अन्य राज्य को मध्य जानते तेबे सेठाकर पुलिस ताकू गिरफ मध्य करि परिबा। मैडम एबे हम अपराधी कर भल दशा नै जोठी लुचिले मध्य धरा हेबे। गगन बाबू मृतदेह को पोस्टमार्टम पई मर्चुरी संगीता क्राइम सीन रो जबत होइतबा एग्जिबिट्स गुडी को ई माल खाना रे एंट्री करी समस्त एग्जिबिट्स को एग्जामिनेशन पई एसएफएसएल रसलगढ़ को पठांतो आउ ई फोरेंसिक रे रिक्वेस्ट मध्य पठांतो। एवं हां मने रखंतो नूतन न्याय संहिता रे समस्त मामलार तदंत पई एक निर्दिष्ट समय सीमा अछि एवं एही डकैती एवं मर्डर केस रे आम पाखरे केवल 90 दिन रो समय ही अछि। मैडम सीसीटीवी फुटेज रु 5 जनकर क्लियर फोटो मिलछि। गुड वेरी गुड। सूरज एबे एफआरएस एप्लिकेशन रे फोटो मैच फीचर सहायता रे अभियुक्तक फोटो खोजी सेमानक सहित मैच करबा को चेष्टा करो। यस मैडम एफआरएस एप्लिकेशन ने मु फोटो को मैच करी आपन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करू छी। मैडम आमे कोन आप माध्यम रे अपराधी को धरि परिबा? गगन बाबू एफआरएस ऐप रो फोटो मैच वैशिष्ट्य होची फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जहां क्रिमिनल और सस्पेक्ट को डाटाबेस मेंटेन करे। एबे आमे ई ऐप माध्यम रे हमर सस्पेक्ट मानक डिटेल्स जांच करि परिबा। जदि से मानकर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स मिल जाए तेबे हमर काम सहज हो जिवो। अरे वाह गगन बाबू यह हेउची नुआ भारतर स्मार्ट पुलिस। मैडम डीएफएसएल कलेक्ट करथिबा फिंगरप्रिंट नाफिस रे अपलोड कला परे सेटा मैच कर जाई छी। एक्सीलेंट विनोद सेही लोकन को ना ठिकाना एवं अन्य विवरणी खोजी फाइल रे रख। नाटग्रिड रे खोजी अल्टरनेट फोन नंबर कार नंबर पैन इत्यादि विवरणी खोजिबा को चेष्टा करो। आगे मैडम। मैडम ए नेफिस के नेफिस नुहे नाफिस यह एनसीआरबी रो गोटे प्रोजेक्ट जहाँ अधीन रे अपराधी को फिंगरप्रिंट रो एक नेशनल डाटाबेस प्रतिष्ठा करा जायछि एवं समस्त जिला राज्य तथा एनफोर्समेंट एजेंसी गुडी को पई एक इंपोर्टेंट टूल भाबे व्यवहार करी फिंगरप्रिंट चिन्हट व्यवस्था को इंटीग्रेट करा जायछि। एतिरे 1 कोटी रु अधिक अपराधी को फिंगरप्रिंट डाटाबेस रे अंतर्भुक्त। केवल एतिकी नुहे एबे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 अनुसार गिरफ होइतबा प्रत्येक व्यक्ति को बायोमेट्रिक रिकॉर्ड जथा फिंगरप्रिंट पाम प्रिंट आइरिस फोटोग्राफ फेशियल इमेज सिग्नेचर मध्य अवेलेबल अछि। मैडम तंकर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एड्रेस बैंक विवरणी आ जानवाहन रो विवरणी मध्य नेटग्रिड रु मिल जाई छी। गुड जॉब विनोद तांको मोबाइल नंबर ट्रैक करी लोकेशन ट्रेस कर। यस मैडम। मैडम सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रु फेस रिकॉग्निशन कैमेरा रे आसिफ श्रेया छक पाखरे एक दुकान रु किछि किनुथिबार विजुअल मिलिछि। वेरी गुड संगीता यह गोटे बड़ लीड सेटा को जाओ एवं सीसीटीवी रिकॉर्ड डिटेल्स मध्य नियो एवं दुकान मालिकों को स्टेटमेंट मध्य रिकॉर्ड करो। मैडम मु आकिस्ट मानक लोकेशन ट्रेस करथिली। जनकर लोकेशन आठगड़ देखौछि आउ जनकर लोकेशन अनुगुल देखौछि। अन्य समस्त को फोन स्विच ऑफ अछि। भवानी तुम्हें गोटे टीम सह आठगड़ जाओ एवं विनोद तुम्हें आउ गोटे टीम सह अनुगुल जाओ। मने रख अभियुक्त मानक केयरफुली राउंड ऑफ करिवो एवं संगीता तुम्हें क्राइमार्क रे वांटेड अपराधी मानक विषय रे एक अलर्ट जारी करो। सर एटा तम पई ही सफल होई परला नहीं सर यह हमर टीम वर्क रो फल एगुडी को नूतन आईन रे एक विप्लवी परिवर्तन। नमस्कार सर। गगन बाबू आपण नुआ व्यवस्था अनुसार गिरफ अभियुक्त परिवार को गिरफ विषय सूचना दैछथि तो गिरफ व्यक्ति का नाम पुलिस स्टेशन बोर्ड रे डिस्प्ले करिबा एवं पुलिस पोर्टल रे अपलोड करिबा आवश्यक। मैडम मु सब कर सर छी
ଆଉ ଏ ହାର୍ଡକୋର ଅପରାଧୀକୁ କୋର୍ଟରେ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାର କରିଛି। ଗଗନ ବାବୁ ଏବେ ୟାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇବାନି? ଆରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇବା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତାର ଧାରା 43 ଅନୁଯାୟୀ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଅନୁମୋଦନ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ହଁ ଗଗନ ବାବୁ, ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ପାରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତୃତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଷ୍ଟିଡିଆଲ ଇଣ୍ଟରଗେସନ ବାକି ଅଛି। ତାକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିକୁ ପଠା ସରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ପୁନର୍ବାର ନେଇପାରିବା। ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ 60 ଦିନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି ନେଇପାରିବା। ହଁ ବିନୋଦ, ଏହି 4 ଆକ୍ୟୁଜଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ କି? ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଧାରା 107 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବେ ଆମକୁ କ୍ରାଇମରୁ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଜବତ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ରିଏଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆରେ ଗଗନ ବାବୁ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆଉ MLC ପାଇଁ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଛି। କେସ୍ଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଯିବୁ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଗଲି ସାର୍। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି CCTNSରୁ ମେଡିକ୍ଲିୟରକୁ ଆସିସାରିଛି। ଆଉ ହଁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବି ହେଇସାରିଛି। ଇଞ୍ଜର୍ଡ ମହିଳାଙ୍କ MLC ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଏହା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମେଡିକ୍ଲିୟରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ସାର୍, ମୁଁ ପୋଲିସର ତଡ଼ିପାର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିପାର ପୁଣି କ'ଣ? ମେଡ୍ଲିପିଆର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକୋ ଲିଗାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକୋ ଲିଗାଲ କେସ୍ଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯାହା ଲିଗାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲେ ତ ସାର୍? ହଁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଆପଣ ଥାନାରେ ରହି CCTNS ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖା ହେବନି ସାର୍? ଆପଣ ଚା ପିଇବାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଆସିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ FIR ନମ୍ବର 26/26ର ଏକ୍ଜିବିଟ୍ସ ଜମା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଷ୍ଟୋର ହାଉସରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଦେଇଛି। ରସିଦ ନେବାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଏସ୍ଆଇ ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଗଗନ ସାହୁ, ଥାନା ପାହାଡ଼। ଓହୋ, ଆଜି ସାରା ଦିନ ଏଇ କାମରେ ବିତିଯିବ ବୋଧେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ସିଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜମା ହେଇଗଲା? ଯାହା ହଉ, ମୋ ସମୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେବଳ 90 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସେତେବେଳକୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ? ସାର୍, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ E-Forensic 2.0ରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ FSL ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ CCTNSରୁ ରିପୋର୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ବଳ ପାଇଛୁ। ଏବେ ପୂର୍ବ ପରି FSL ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମାସ ମାସ ଧରି ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାମଲାରେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। FSL ରିପୋର୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ପଥ ଖୋଲିଦେଇଛି। ସାର୍, ପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ASI ଗଗନ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସିଟ୍। ଆପଣ FIR ନମ୍ବର 26/26ର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଗଗନ ବାବୁ, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍କୁ ଅନନେସେସରି ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିରଣ ମହାନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟାର କେସ୍ର ଫାଇଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର E-Prosecution ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ମତାମତ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆରେ ବାଃ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସରଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ଆମର ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ହଁ, କ'ଣ କହୁନ? ସାର୍, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେସ୍ଟି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଦେଖ, DVRରୁ କଏଦ ହେଇଥିବା CCTV ଫୁଟେଜ୍ର ଗୋଟେ ହାସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ OFEFକୁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଅଫିସର ବା CSO ଭାବରେ ତାଲିମ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିୟମ ଧାରା 63(4) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଥରାଇଜ୍ଡ।
ଏହା ପ୍ରମାଣର ଗ୍ରହଣୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ओके सर। May I come in, sir? ତ୍ରିଶା ବସ ବସ। Sir, ଏହି କେସ୍ରେ ମୋର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେବାର ଅଛି। ହଁ ତ୍ରିଶା, କାଲି ତୁମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଥିଲି ତୁମେ ବିନା ଭୟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା କହିବ। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତ୍ରିଶା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଆବେଦନ କରିସାରିଛି। ଏବେ ନୂଆ ଆଇନରେ ୱିଟନେସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଜରିଆରେ ତୁମକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ୍ରିଶା। ନୂଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିକ୍ଟିମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ଘରକୁ ଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସରକାର ବନାମ ରାକେଶ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ କେସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ କୁହ। ସାର୍, ଏହା ଗୋଟିଏ ଡକାୟତି ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ଡ ଅଫେଣ୍ଡର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାବାଳକକୁ, ଯିଏକି ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲ, ତାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଇ ସମନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ କରାଯାଇସାରିଛି। 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଟ୍ରାଏଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆପଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କପି ପାଇଛନ୍ତି? ୟେସ୍ ସାର୍। ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ର ଗୋଟେ କପି ମୋତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ମାମଲାର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଇନି। ତା ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିପରି ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ? ନା ଓକିଲ ବାବୁ, ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ 2 ଥରରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ତାରିଖ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଧାରା 356 ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଇନ୍ ଏବ୍ସେନ୍ସିଆ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କେସ୍ର ଫଇସଲା କରିବାକୁ ହେବ। ଓକିଲ ମହୋଦୟ, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପିପି ମହାଶୟ, ଚିଫ୍ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ସରିଗଲାଣି। ଆପଣ ଦୁହେଁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ୟୋର ଅନର, ମାମଲାର ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ହାଜର ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ, ଯେପରିକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍, DNA ରିପୋର୍ଟ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର ସମୟ ଏବଂ ଲୋକେସନର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ GPS କୋର୍ଡିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ୟୋର ଅନର, ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି 4 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଏକ ସଂଗଠିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅଂଶ ଭାବରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 111 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 95 ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତୃତୀୟତଃ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ସରିତା ମହାନ୍ତି ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 117(3) ଅନୁଯାୟୀ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏହି ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମକାଳୀନ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ। ୟୋର ଅନର, ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ପୋଲିସ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଇ ଦେଇଛି। ମାମଲାରେ ଜଣେ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରମାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାହୁଲ, ଆସିଫ ଏବଂ ରାକେଶଙ୍କୁ ଧାରା 3/1, 111, 117/3, 95, 310, 109 ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଏବଂ 4 ଓ 25 ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ଡ ଅଫେଣ୍ଡର
विजय समग्र ट्रायल प्रक्रिया उपस्थित होई नथिले। नुआ व्यवस्था अनुଯାयୀ अभियुक्त विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितार धारा 356 अनुଯାୟୀ ट्रायल इन एब्सेंसिया अनुसार दोषी साब्यस्त करा जाई तांकु आजीवन कारादंड दियागला। दंडादेशर गोटे कॉपी तुरंत अपलोड करा जाऊ। धारा 107 अनुଯାୟୀ अभियुक्त राकेश संपत्ति बाज्याप्ति पई इन्स्पेक्टर को प्रेयर शुणाणी करी तांकर संपत्ति अटैचमेंट पई आदेश जारी करा गला। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। माध्यम साक्ष्य ग्रहण प्रक्रिया होछि द्रुत, पारदर्शी एवं बाधाहीन। न्याय विलंबित नुहे, न्याय बे समयबद्ध। अपराधी आउ फेरार होई विचार बंची पारिब नहीं। ट्रायल इन एब्सेंसिया जरिया अपराधीर अनुपस्थित न्यायिक प्रक्रिया जारी रहिब। दोषी को कठोर दंड सह तार संपत्ति बाज्याप्ति करा जाई पीड़ितों को प्रकृत न्याय दिया जाउछि। एहा ही शक्तिशाली न्याय व्यवस्थार प्रतिफलन। सर ये हूँ पाहाड़ थानार मर्डर और रबरी केस अक्यूज्ड से काली ही जेल को आसी। ओके एमाने हाबिचुअल ऑफेंडर एमान को स्पेशल सेल रखंतु। आ हाँ जेलर साहेब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितार धारा 479 अनुଯାୟୀ जो कैदी माने सेमानक दंडर 1/3 पूरण करने को जाउछंती किंबा पूरण कर सारी सेमानकर जामिन आवेदन जेल माध्यम कोर्ट रे पहुंचवा दरकार। अपराधी को सुधारिबा पाई ओ सेमानकु समाजर मुख्य स्रोत सामिल करिया पाई लक्ष्य रखुथिबा नूतन आईन गुड़कर पालन अत्यंत जरूरी। सर एबे अलर्ट ऑटोमेटिकली हम सिस्टम को आसी जाउछि। सर ये आपन सहित किछि कथा होबा चाहूछि। सर मु जने गरीब लोक, मते हत्या केस रे फांसी दंडर सजा मिलछि। मते साहाय्य करूछु। मु न रहिले मो पिला छुआ भासी जेबे। मोर किछि भी दोष नाही। मते मिछ केस रे फंसी दैछंती। मु सर किछि करनी सर, सत कहूछि। मते सर साहाय्य करतु टिके। जेलर साहेब तांको दंडादेशर 30 दिन मध्यरे तांकर मर्सी पिटिशन दाखल କରିବାକୁ पड़िबो। दया करी एथिरे हमकु सहाय्य करंतु। सर अच्छा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल काम करछि तो? सर एटा गोटे भल व्यवस्था जहाँ द्वारा अक्यूज्ड खसी जिबार कौनसी चांस ही नहीं किंबा तांको सुरक्षा पई एबे अधिक पुलिसर आवश्यकता भी नहीं। यह एक अभूतपूर्व व्यवस्था जहाँ सरकार संबल सहित समय भी बचाई देछि। ठीक अच्छे मझे मझे आपको जांच करथंतु। प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन माध्यम अदालत को प्रेरण कर जाउछि। एहा न्याय प्रणाली को केवल द्रुत नुहे बरं अधिक मानविक और संशोधनात्मक रूप देछि। आवेदनकारी माने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जोग दैछन्ति कि? हाँ सर, ये अपील सेशंस कोर्ट आदेश 60 दिन मध्य दाखल करा जायछि। तेणु आवेदन शुणाणी करा जाय परिबो। लॉर्डशिप मो क्लाइंट को पुलिस मिथ्या अभियोग रे फसई देछि। पुलिस समस्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण निजे तैयारी करिछि। सबु तदंत थाना रे बसी टेबल इन्वेस्टिगेशन करिसंती। आ ता छडा मो क्लाइंट घटनास्थल रे उपस्थित ही नथिले। सरकारी वकील कौन कहते आपण? लॉर्डशिप कोर्ट रे प्रोड्यूस करा जायथिबा सबु प्रमाणर चेन ऑफ कस्टडी बजाय रखा जायछि एवं कोर्ट रे उपस्थापित टेक्निकल एवं फोरेंसिक प्रमाण साहाय्य यह प्रमाणित होइछि जे अभियुक्त माने एक गुरुतर अपराध करिसंती। तेणु सेशंस कोर्ट द्वारा दिया जायथिबा दंड को बजाय रखा जाऊ। मु संपूर्ण मामलाटी जांच करिछि। समस्त प्रमाणर विश्लेषण प्रमाणित हुए जे प्रमाणर पवित्रता बजाय रही। अभियोग गुड़िक संपूर्ण प्रमाणित होइछि। सेशंस कोर्ट द्वारा दिया जायथिबा दंडादेश उपयुक्त मन होउछि। आवेदन खारज करागला। किरण मैडम आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण हमर एते दुर्दिन रे भी हमको सहारा देछंती। सत कहबाकू गले मु आगुर भाबुथिले जे पुलिस कोर्ट कचेरी एवं सही परि अन्य माने केवल लोकन को चक्कर कटाउ थांती, किंतु आपण हमको अति शीघ्र न्याय दबारे सहाय्य कले और हमर धारणा बदलाई देले। थैंक यू त्रिशा। जहाँ भी आप साहाय्य करछु सेटा हमर ड्यूटी थिला। नूतन आईन गुड़िक समग्र फौजदारी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करिछि। सेथिपाई ए सब संभव होइछि।
एबे तुम्हें तुम मांकर जत्न नियो भविष्य को ध्यान दियो। हाँ मैडम, आज मुझे न्याय पाई एटा भारत सरकार को नुआ न्याय संहितार सफल रूपायन जहाद्वारा घटना हेबार मात्र 45 दिन मध्य ट्रायल सरी फैसला शुणाई भारत और ओडिशा सरकार को अशेष अशेष धन्यवाद देवी। एबे मु भी निष्पत्ति नेछि मु मध्य आपणको परि जणे पुलिस अधिकारी हेबे एवं पीड़िता माननको न्याय प्रदान करिबारे सहायता करिबे। थैंक यू मैडम। सतरे मैडम ए मामलारे से झील को न्याय मिलवा पर मत भारी खुशी लगुच। एवं मो आईगोड कर्मयोगी नुआ आईन विषय तालीम नहीं ए समस्त नुआ आईन व्यवस्था एक्सपर्ट होगा निष्पत्ति नहीं। बहुत बढ़िया गगन बाबू, दंड विधान ठारू न्याय प्रदान पर्यंत सहज सरल करिपारिछि एही नूतन न्याय संहितार सुदृढ़ व्यवस्था। सेति पई आईन नुआ परिभाषा, सुरक्षा और सम्मान, नूतन आईन विधान